पेट ठंडा माई गछ कहीं कोड़ी खोजुरी कहीं बाहर देखि पारुथिबे आपन ब्लॉगर के होइती गछ जय जगन्नाथ। नमस्कार जय जगन्नाथ मु संग्राम आपण मानक स्वागत जनाऊँ ओडिशा संग्राम ब्लॉग्स को। तो सांग मैंने आज ब्लॉग रे आम जाऊे खजुरी खंदा खाई आउ खजुरी कंदा केनता लागसा आउ केनता लागबो सेटा आमे तुमको जनइबू। तो आम घर ए आसी सारूँ टे संबलपुर पलैली कि ना संबलपुर आसी सारे। तो मुझे जाऊँगी सॉरी आम ए आसी सारूँ एठिकी। अरे कहना क्या चाहते हो। तो इंट्रो स्टार्ट कर नदी तो इंट्रो एटी स्टार्ट करदेली। चका चक चलो चलो चलो। कौन गछ कटाली आसीगले कौन टांगिया धरिकी आम पिला सब ये अपेक्षा कर गछ कोटे जंगल भितर जी ना तुम बाहर जंगल भितर को जंगल हेल्ले आम एरिया ना कुआ जंगल कहीं ए बिल भितर जा। तो आम पूरा गछ पूरा जंगल भितर को आसी पारू जुआड़ तो भाई कैमेरा फोकस ने चारिड़े पूरा जंगल आम यहाँ ही जंगल आम पटे जंगल ना यहाँ आम बहुत बड़ जंगल यहाँ। चलो तो छुटियार यही गछ आनिया चलो एबे आम छोट खजुरी गछ खोजार बाहरचु जो देखा खजुरी गछ गोटे भलटे बसवा हाणा खाइबा चलतु पुनः देखे दूसरी आम पूरा जंगल भितर आसीचु जंगल नु बिल आउे आम खजुरी कंदा खाइबू से देखा ये आम हाणा स्टार्ट हो सारा एठी 3 जन पिला अच्छा गछ को हाणुंट हाँ पाटी करनी यहीटारू ही बाहर खजुरी कंदा आउे आमर सिनेमाटिक स्टार्ट इटा माई गछ कहीं कोड़ी खजुरी कहीं बाहर अरे माई गछ कि बाहर मत कमेंट करते माने मत कहते कौन माई गछरू कंदा बाहर बोली। तो ये आमर गछ पूरा नंडा हो सारा आम पछरे ये से पिला ब्लॉग ये कर तुम हिंदी में कह आम ऑडियंस होती सब कौन कहलु ओडिया वाला हिंदी ना लगे अब वीडियो बना हेनी लोक मैंने जानवे तुम मैंने कर घरे बस पेट ठंडा खजुरी आम तो आम कौन ताड़ी तो ना आम पाखे कौन गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आम ना लुलुर तो सांग मैंने एबे हाणिबा साइड चेंज है मो ऊपर मुझे हाणिबे गछ को। तो चलते जैसा जकी सांग माने देखि पारथिबे ये ब्लॉगर किछि हाणी सिकिनी खाली गप अधिका वीडियो बने बोली गप अधिका देखि पारते हाफ पैंट रे आसी खंदाड़ी टांगिया चुटा पसई देखि बाहर के बना दी तुम ब्लॉगर ना हार मान गले तुम ब्लॉगर एबे रही जिवे। तो जाइथिले हाणी पारलेनी बहुत दुख लगा
ବହୁତ କଷ୍ଟ ଆଣିବା ଯେ ଆଣି ଜାଣିଥିବ ବା କିଛି ଜାଣିପାରିବ ଦେଖ ଯେମିତି ସିଏ ଆଣୁଛନ୍ତି ଆମ ଭଣଜା ଗଛ ଆଣି ଶିଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଇଏ ଦିଟା ମୁଁ ତ ଟିକେ କ'ଣ କାମ କଲି ଏ ଦିଟା ସେତେବେଳେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ସେମିତି ଭଲ ଭଲ ହଉଛି କିଏ କାମ କଲା କିଏ କାମ ମୁଁ କେତେ କାମ ଝାଳ ଦେଖୁଛୁ ନା ନାହିଁ ବେ ଫାଇନାଲି ଆମର ଖଜୁରୀ ଗଛ କଟା ଶେଷ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ତାକୁ ଆଉ ସେଇଟା ପୁରା ଖଜୁରୀ ଆରେ ସେ କନ୍ଦା ସେଗୁଡ଼ା ନା ଧଳାଟା ତ ସେଇଟା ହେଲା କନ୍ଦା ଖାଇବା କୋଉଟା ଏଇ ତଳଟା ବାହାରିବ ନା ଏଇ ଉପରଟା ଆଣିବା ତଳଟା ଏଟା କ'ଣ ବାହାର କରିଲେ ଯେ ଓହୋ ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗାକୁ ନେଇକି ତାକୁ ଖାଇବା ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ବେଶୀ କହିବାନି ଚାଲ 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 ଘିଞ୍ଚ ତାକୁ ଚାଲ ହଁ କାରଣ କନ୍ଦା ଏବେ ହଣା ଚାଲିଛି ଆଉ ସେଇ ଭିତରଟା ଯେଉଁମାନେ ତ ଗାଁ ପିଲା ସେ ଜାଣିଥିବେ କନ୍ଦା କ'ଣ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସହର ପିଲା ନୂଆ କରି ଦେଖୁଥିବେ ଦେଖିବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଇଟା ହେଲା ସେ ଭିତରୁ ବାହାରିବ କନ୍ଦା ତ ଜଲ୍ଦି ଆଣ ଖାଇବା ବହୁତ ଟାଇମ୍ କେତେ ହେଲାଣି ଟାଇମ୍ କେତେରେ ଟାଇମ୍ କେତେ କହୁନୁ କି ପୁଣି ଟାଇମ୍ ହେଉଛି 3:55 4ଟା ବାଜିଲା ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲଗର କେମିତି ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଖାଉଛି ତ ଏଇଟା ଏବେ ବାହାରିଗଲା କନ୍ଦା ଫାଷ୍ଟ ହିଟ୍ ଲୁଲୁ ଏବେ ମୁଁ ଏଇଟ୍ କରିବି ଭାଇ ମତେ ଏଇଟା ନା ନାଇଁ ନା ଏଇଟା ନୁହେଁ କୋଉଟା ହଁ ଦିଆ ଆଗ ମୁଁ ଧରିଛି ହାଣିଦେ ହାଣ ଦିଅ ମତେ ଆଗ ଦିଅ ଆଜି ମୁଁ 10ମ 8ମ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବଢ଼ିଆ ମିଠା ଅଛି ବଢ଼ିଆ ମିଠା ଅଛି ମୁଁ 7ମ 8ମ କ୍ଲାସ୍ରେ ଯାହା ଖାଇଥିଲି ତାପରେ ଆଜି ଖାଉଛି ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଖାଇନି ସରି ତାପରେ ଦୀର୍ଘ କେତେ ଯାହେଲେ ମିନିମମ୍ କେତେ ହେଇଯିବ 3 3 6 7 ବର୍ଷ ପରେ ଖାଉଛି ଆଜି କନ୍ଦା ତ କେଉଁ ମାନଙ୍କୁ କନ୍ଦା ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ନିଶ୍ଚୟ କ'ଣ ଖାଇବା ମୁଁ ଖାଇକି ତାପରେ କହୁଛି କୋଉଟା ହେଉଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଘରୁ ତମ ପିଠା ଆଣିଲୁନି ପିଠି ବାଠିଆ କ'ଣ କରିବ ଆଉ ଏଇଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଖାଇନୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ପଚାରୁଛୁ ଆରେ ଯାହେଲେ କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିବୁ ନା ଆଉ ତୋର ହସ ତୋର ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କିଆ ହସ ଆଉ ବାବୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ତମେ ହାଣିକି ମତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ସବୁ କଷ୍ଟ ସିଏ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଖାଉଛୁ ପକେଇ ଦଉଛି ଅଛି ଢେର ଅଛି ଆମ ପାଖରେ ରେଡି ଦେବାର ତ ଗାଈ କହୁଆ ଖାଉଛି ନିଶା ସତରେ ମତେ ନିଶା ମାନେ ଯେତିକି ଭିତରକୁ ଯିବ ଦେଖୁ ଯୋଉ ପରସ୍ତଟା ଛାଡ଼ି ସାରିବ ତାପରେ ଭିତରେ ଯୋଉ କନ୍ଦାଟା ବାହାରିବ ସେଇଟା କନ୍ଦା ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ତାହେଲେ ହେରା ବି କନ୍ଦା ତଳେ ମୁଣ୍ଡରେ ବି କନ୍ଦା ଅଛି ନା ରେ ମତେ କନ୍ଦା ଅଛି ଚାଲ ହଁ ତ ମତେ ପୁରା ନିଶା ଲାଗିଲାଣି ସରି ନିଶା ହେଇସାରିଲାଣି पेट बाहर आ रहा है पार्टी करनी भल लगे मुझे कहीदे आउ कंदा खाइबार गोटे भल गुण हूँ पेट सफा जार पाइल्स हो पाइल्स भल हो कौन आउ पेट गैस्ट्रिक गैस्ट्रिक भल हो मोर गैस्ट्रिक ना जस्ट पाइल्स अच्छी तो पेट फुल कर पूरा कंदा खाईदेलु आउ कंदा खिया शेष तो पटे पिला आम सब बाहर घर को तो
जदि भिडियोटी भल लगी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने को जमारू भी भूलिए ना। तो चलतु आज विदाय दिंतु। तो देखा गोटे नुआ इंटरेस्टिंग ब्लॉग रे।